مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa adintu liman arada an yahujja aw ya'tamira anni bi nafsihi aw bi ajirin falyaf'al وله بعشرة أمثاله لأن الحسنة بعشر أمثالها والله الموفق لكل خير وفقنا الله وإياكم لذلك. ثم إني أوصيكم بما أوصى به الأخ طاهر رحمه الله بقوله في خطبته وعلى صلة الرحم فإنها مثرة في الأموال ومنساة في الآجال دالة على التحلي بمكارم الخلال وأمارة دالة على التحلي بمكارم الخلال وأمارة قاطعة بحسن الأمال فاحذروا القطيعة فإنها فاحشة فظيعة فعذابها أليم ومرعاها وخيم. القاطع ملعون بنص القرآن القاطع ضعيف الإيمان القاطع لا يجد رائحة الجنان القاطع يتعدى شؤمه إلى الجيران. فصلوا أرحامكم أيها الإخوان فإن الرحم معلقة بقائمة من قوائم عرش الرحمن تدعو على قاطعها بالحرمان. انتهى. Beliau wasiat sama anak-anaknya dan keluarganya, aku izinkan bagi orang yang menghajikan atau mengumrohkan dariku. Kalau aku sudah enggak berdaya, sakit atau aku mati, orang menghajikan dariku aku izinkan. Baik binafsi, dia menghajikan dengan dirinya sendiri, au bi ajir atau bayar orang. Falyaf'al, boleh mengerjakan, dan bagi yang mengerjakan itu lahu bi asyrati amsalih, dia akan mendapatkan 10 kali pahala, karena sudah dinas al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Wallahul muwaffiq likulli khair. Beliau wasiat sama keluarganya, yang nanti menghajikan aku izinkan, yang umrohkan aku izinkan, jika tidak mampu tentunya, ya, jika tidak mampu. Nah, ini penting sekali, ya. Walaupun masih muda, wasiat sama anaknya begitu. Mungkin dia sakit sebentar lagi, dia tidak mampu haji atau umrah, baik itu wajib atau sunnah, atau meninggal dunia, dan itu penting untuk menjadi tambahan pahala, itu penting untuk tambahan pahala. Tsumma inni usikum ma usabi al-akh Tahir rahimahullah, dan aku juga mewasiatkan kepada kalian semuanya dengan apa yang diwasiatkan oleh saudaraku Tahir. Jadi satu saudara itu ada namanya Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Tahir bin Husain bin Tahir. Ini dua saudara ini semuanya alamah, semuanya para aulia, karena memang didikan orang tuanya yang luar biasa. Ibunya Habib Abdullah bin Tahir sama Habib Tahir ini
Kalau anaknya sebelum waktunya makan suruh minta sama Allah, minta makan sama Allah. Minta makan sama Allah disediakan di belakang gitu. Setelah selesai, sudah Bu, lah nih Allah mengijabahi doa kamu nih. Buktinya kamu sekarang dikasih makan sama Allah begitu. Kalau sudah berangkat ke maklamah, ke madrasah, pulang tidak boleh mampir kemana-mana, dikontrol betul. Satu saat beliau pulang dari madrasah, dua anak ini masih kecil waktu itu, kelihatan ada orang menyembelih kambing. Dia buka mungkin warung atau menyembelih kambing. Ngelihat ini anak, dilihat anaknya Habib Husain bin Thahir, dikasih hati, dipotongkan hati satu, dipotong jadi dua, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Seneng hati. Pulang bawa itu hati. Akhirnya waktu itu sudah malam ya, belajarnya mungkin maghrib isya, antara maghrib dan isya gitu. Sampai di ibunya, dibilang dari mana nih hati? Anu Bu, tadi ngelihat ada orang motong kambing. Berarti mampir kau, tidak langsung pulang. Berarti harus ada hukumannya. Malam ini tidak pakai makan. Gak dikasih makan. Lapar, nangis. Ibunya juga nangis. Dipertahankan sampai pagi, baru dikasih makan. Kenapa? Karena kontrol anaknya. Khawatir itu diulangi lagi. Ya kalau ngelihat kambing, kalau main PlayStation, kalau ke kafe. Jadi begitu kontrolnya orang dulu itu. Jadi kontrolnya dulu luar biasa. Kalau orang sekarang percaya aja sama anak. Dari mana? Masjid, sholat berjamaah. Wis, gitu dok. Tapi orang dulu ditanya, siapa imamnya? Baca surat apa? Surat Al-Fatihah. Siapa yang di kanan kamu, siapa di kiri kamu? Rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua baca surat apa? Siapa yang kamu temui dari orang yang aku kenal? Tanyakan itu. Dan nanti tanya kepada orang itu, benar tadi imamnya baca surat ini. Benar imamnya si fulan. Benar kamu lihat anak-anak di samping ente. Kalau sekarang kan enggak, diharati sama anaknya kopian dari majelis, padahal dari jagongan. Keseriusan tidak ada. Ini beliau jadi hebat karena kontrol orang tua yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa. Aku wasiatkan kepada kamu, kata Syekh Habibullah bin Husain Thahir kepada anak-anaknya, sebagaimana wasiatnya saudara saya Thahir. Wasiatnya Habib Thahir apa? Wa ala silatir rahim, aku wasiatkan untuk memperhatikan silaturrahim. Fa innaha mathratun fil amwal, karena sesungguhnya silaturrahim itu adalah membuat berbuah itu harta, artinya berkembang itu harta. Silaturrahim itu menyebabkan berkah dalam rezeki. Matrah memperkaya ya, matrah itu memperkaya daripada harta, bukan buah. Memperkaya daripada harta. Jadi membuat berkah dalam harta. Orang kalau perhatian silaturahim, hartanya apa, pekerjaannya lancar, kecukupan kehidupannya. Wa mansatun fil ajal, dan akan mengakibatkan panjang umur, ta'akhur fil ajal. Ajalnya panjang, lama, artinya panjang umur. Silaturahim itu membuat orang panjang umur. Dalatun alat tahalli bimakarimil akhlak. Silaturahim itu adalah memberikan petunjuk atau sebagai petunjuk dalil gitu atas orang tadi itu benar-benar terisi dengan akhlak yang mulia. Tukaran tok sak family, satu keluarga tukaran terus, ini berarti akhlaknya sayyi'ah. Silaturahim itu adalah satu tanda, satu petunjuk bahwa orang itu berakhlak yang baik.
wa amaratun qati'atun bihusnil ma'al, dan itu tanda yang memastikan akan masa depannya bagus. Orang kalau silaturahim, pertama rizkinya lancar, kedua panjang umur, ketiga dia menjadi orang yang berakhlak yang baik, keempat masa depannya akan bagus. Masa depannya akan bagus. Fahdharu al-qati'ah, hati-hatilah kamu daripada memutus rahim. Fa inna fahisyatun fadhi'ah, karena perbuatan itu adalah keji dan jelek. Adzabuha alim, adabnya memutus silaturahim itu adalah pedih. Wa mar'aha wakhim, dan tempatnya orang yang qati'atur rahim tadi itu wakhim, apa ya, sangat angker, menakutkan, ya, neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka Allah tempatnya. Al-qati' mal'unun binasil Qur'an, karena orang yang memutus silaturahim itu terlaknat dengan nas Al-Qur'an. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsidu fil ard ulaika alladziina la'anahumullah, kata Allah. Ulaika alladziina la'anahumullah. Qati'ur rahim mal'unun binasil Qur'an, kata Rasulullah. Dengan nas Al-Qur'an dinyatakan terkutuk orang yang memutus silaturahim. Al-qati' dhaiful iman, orang memutus silaturahim itu lemah imannya, khawatir nanti matinya sul khatimah itu orang. Al-qati' la yajidu raihatal jinan, orang memutus silaturahim tidak mendapatkan bau surga. Kalau sudah tidak dapat bau, ya tidak masuk berarti. Dalam riwayat, wa inna rihaha latujadu min masirati 500 am. Bau surga itu dapat tercium, dapat dirasakan sebelum sampai surga 500 tahun perjalanan. Al-qati' yata'adda syu'muhu ilal jiran, orang yang memutus silaturahim maka akan mengalir, akan sampai syu'muhu, kesialannya sampai ke tetangga-tetangganya. Subhanallah, orang kalau sudah bengkrengan terus sama keluarga, tetangganya juga dibengkrengi nanti. Jahat sama keluarga, lingkungannya semuanya dijahati nantinya. Ya ta'adda syu'muhu ilal jiran, mengganggu keluarga, semuanya akan diganggu tetangga-tetangganya. Fasilu arhamakum ayyuhal ikhwan, maka sambunglah rahim kamu wahai saudara-saudaraku. Fa innar rahima mu'allaqatun biqaimatin min qawaimil arsy, karena sungguhnya rahim tadi itu tergantung ada di tiang-tiang arsy. Qawaimi asyir rahman, tad'u, selalu memohonkan itu rahim kepada Allah Subhanahu wa taala, ala qa'itiha, kepada orang yang memutus silaturahim bil hirman, untuk menjadi orang yang tidak diberi oleh Allah, hirman, tidak dianugerahi oleh Allah. Semua orang, banyak orang dirahmati tapi dia tidak dirahmati oleh Allah. Banyak orang ditolong tapi dia tidak ditolong oleh Allah. Didoakan, ya Allah ini tidak memperhatikan aku, jangan diperhatikan ya Allah, jangan dirahmati ya Allah, jangan engkau kasihi ya Allah, dan terusnya. Na'udzubillah. Jadi luar biasa masalah tentang rahim ini. Ya ujian, subhanallah. Kadang-kadang family sendiri tadi itu yang gara-gara, yaitu ujian, ya harus sabar. Ya harus sabar. Nah, karena itu pahalanya besar. Tapi jangan kamu turuti nafsu kamu sehingga kamu memutus silaturahim, karena itu semuanya akan menyebabkan orang tadi itu di dunia akan kewalahan, rezekinya seret, kemudian umurnya nanti pendek, kemudian dia tadi itu tidak mendapatkan rahmat Allah, dan dia akan mal'un nantinya.
hati-hati ya, family diperhatikan. Orang-orang dulu itu datang selalu kepada family, diperhatikan. Bukan berarti memperhatikan family tadi itu jagongan terus sama mereka, bukan. Turai tuwasi hawaijahum, memperhatikan hajatnya mereka apa, kamu bantu. Memang kadang-kadang family itu seperti lukisan. Seperti lukisan kalau didekati coret-coret, tidak kelihatan indah. Tapi dari jauh kelihatan indah gitu. Ya, artinya tetap kamu perhatikan, walaupun tidak terlalu dekat, khawatir nanti ada gesekan-gesekan. Takut nggak kuat nantinya. Ya, sampai dikatakan al-agharib, kadang-kadang itu sifatnya kal-agharib. Sama dengan gunung. Gunung itu kalau dari jauh bagus. Tapi ketika kita dekat ada di situ, waduh, hutan belantara itu. Wah, banyak, ada binatang buasnya, ada itunya. Tapi tetap harus dijaga. Tetap harus dijaga. Perlu sabar. Perlu sabar. Paham ya? Ya. Kalau memang tidak kuat dengan terlalu dekat, ya jangan kamu menjauh sama sekali. Satu saat didekati, dijauh lagi, didekati, dijauh lagi. Sekiranya tidak sampai ada qati'ah, tidak sampai ada pemutusan silah kepada mereka tadi itu. Perlu sabar, perlu sabar. Ya. Dan subhanallah, emosionalnya kalau dari keluarga itu lebih tinggi daripada orang lain. Kadang-kadang misalnya duit diambil sama orang, dimakan sama orang 50 juta. Sini salah. Tapi kalau sudah sama family sendiri, khomsin alaf rami, 50.000 dibuat rami. Subhanallah, ada bos sabar. Karena setan berupaya gimana terjadi itu qati'ah. Kenapa? Dari qati'ah tadi itu akan terjadi laknatullah. Ulaika alladziina la'anahumullah. Dan itu program syaitan itu. Karena itu perlu sabar, perlu tahammulul adza. Wallahu a'lam. Ya Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل وسلم عليه ومنشور أحكام ومأثور حكمة ومستور أسرار العلوم الدقيقة وعن كل ما يحتاجه الخلق كلهم بدين ودنيا في اجتماع ووحدة وشرح الصراط المستقيم وحثهم عليه وأحوال المعاد ورجعته وعن كل فرض أوجب الله فعله وكل حلال أمره بالسوية وكل حرام أوجب الله تركه وما حاله الإشكال من شأن شبهتي وحفظ قوانين المعاش وما به قوام وضبط الكل تحت السياسة وأحوال أرباب الرسالات والذي به أيدوا من معجزات جليلة وأحوال من رد الهدى فتعجلت له قبل يوم الحشر بعض العقوبة ومعرفة الذات العلي علاؤها بما لا خفى فيه على ذي بصيرة ومعرفة الأوصاف في عدم شأنها وجملة أوصاف الإله عظيمة ومعرفة الأفعال وهي فسيحة
وفيها مجال واتساع لفكرتي سماء وأرض والجبال وأبحر وريح ونبت والسحاب المضلة وعرش وكرسي وشمس وظلمة ونور وأملاك الطباق الرفيعة وجن وإنس والجمادات كلها وطير وأسماك وكل بهيمة والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم من الوحابة وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وأجمعين ثم إلى رحمة رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله محمد أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم أبي المقدم محمد بن علي عبد الرحمن السقاف وأبو بكر السكران ومن علي شهاب الدين ثم يقول من عبد الله الأكبر الشيخ أبو بكر بن سالم أخي علي بن سالم ثم عبد الرحمن محمد بن عائشة بن عاصم بن أنفاس بن عطاء الشيخ بن الشيخ أبو حداد وحبيب علي بن محمد عبد الله بن طاهر وأخي طاهر حجة الإسلام بحامد محمد بن الغزالي ثم الأرواح والتيسع وأولي لكم أجمعين يكون حد أرواحهم من مشارق الأرض وخصوصا من البلدة من الرحب جعفر السقاف وسلم الزقاف وأسلم وفريم من حضر بالمسجد سابقا ولاحقا وما يشاركوا به الكرم ويشارك وحيد يشاركه بن والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم برحمة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويغفر الذنوب ويفرج الكروب ويسرع القلوب بكل حاجة المطلوب الآمال فوق الآمال وجعلنا وإياكم منكم من الرجال وجعلنا وإياكم قرة عين سيدنا محمد مولى بلال ويفقنا رسول الله الأعمال والأقوال ويرزقنا وإياكم طول العمر وحسن ختم من قضاء الآجال وعلى هذه النية كن يا صالحة ورثنا بها الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وارحمنا يا ارحم الراحمين وقنا يا خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.